ଏନ୍ତା କାଣା ଆସି ଯେ ତରୁଣ ପିଲାକେ କୁକୁରା କୁଦା ଆସି ତ ଭିଡିଓ କେ ପୁରା ଦେଖ। जोहार जेमा समले मुई तमर प्यारा बिपिन डायरेक्ट ने करे छे आ ओडे मिनी ब्लॉग तो आजिर ब्लॉग रे काना होचे जे तमे वीडियो के पूरा देखो आर देखो एटा कटा आया भी पोले छंता कर बियाह होचे त एतले कलर फलर मारी छन देखु छगनी रा पैंट शर्ट केनता डिस छे जे आर देखो पूरा घर भीतर के ढुई कर पोतिया काडी के न छन काना करब अंता मनुष्य के कह तारु पोले आसी हो कटा आया और घर आडे तो देखसे जे सब सफा सुतर मन करी छन बियाह लागी देखो मोड़ फोड़ गोड़ा है छे एटा चित्र भी काटू छन देखो आर याडे देखो मीठा फीठा भी बनू छे देखो आर देखो एटा मोर लिंगराज दोस्त चित्र मन काटसन हो तमके जो चित्र काटबार আছে বলে এই নম্বরে কন্টাক্ট করি পকাবো তারু পলে আসি হো ঘর আড়ে এটা মোর কুকুরা চেমরা দেখো এই লোককে এটা দানা দুনি টিকে দিয়ে দেছি হো চল চুলা হো দানা আর কেনে পাইমি চল চুলা দুইটা দিয়ে দেনি যে খুশি রে খোঁচিত বপুরে দেখো জগনি আর দেখো হো এটা 757 র লাগি এটা মোর বহন মানে সব চল চুলা বাছুছন এটা ইয়া ঘরে দেইছন তো রানবার লাগি চল চুলা আর কুকুড়া দুই পট দেইছন যেটা দেখো জগনি সব লাগিছন আর দেখো হো এটা আমার মাটির ঘর হো মোর মা আর বড়মা করে এটা প্লাস্টার মারুছন আমার ঘরকে দেখো আধা মারলে ন আর আধা আছে তাহলে আর দেখো হো এটা আমার দিগাম পিলা দুই পট কুকুরা ধরিছে হো বয়লর হো এটা আছে 757 वाले के देइछन तो एते लई बाबू मने काटी कुटा लागबे और देखो कुकुरा के जनता तरुण ठेसु से देसी कुकुरा पुटा आसिक ना तरुण के पूरा हमला कर देसी हो काना करबा देखो देखो देखु छ कि चुप रहे नहीं कर अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं तुम नहीं मोला तोर में रहते बोलो छे আর দেখো এটা তরুণ পিলা দেখুছ কিন্তু কচা মাংস খাই দেতি কে বলুছে আর ইয়াড়ে দেখো দিগাম পিলা এটা কাটুছে কুকুরা দেখো তোমাকে যদি মাংস মাংস কাটবার আছে বলে দুইজনকে কন্টাক্ট করবো এক নম্বর কাটছ তারু দেখো এটা মাংস কে চুলরে বসেছন দেখো আর ঘাটি ঘুটা টিকে দেখুছে দেখুছ কিন্তু ভাল দিচ্ছে কি নিজে কহব কমেন্ট রে পুরা কজড়ু পান করিছন মতে তো এন্তা লাগুছে আর দেখো এটা ছুয়া মনকে ভাত দিয়ে দউছন হো আর ইয়াড়ে দেখো এটা 757 মনে বইছন দেখো আজির ভিডিও এতকি থিলা ভিডিও ভাল লাগলা বলে লাইক করবো শেয়ার করবো ফলো করবো ইউটিউব রে যে করে দেখি পকাবো আর মোর মা দেখো কেনতা হসি হসি ভিডিও के लास्ट करबो बोलछे हो देखो।